Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa amaddana bi asrarihi wa bi ulumihi fid dharain Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fal i'tikafu maqatawi i'tikaf iku sunnah bil ijma' kalwan wafaqati ulama. Wala yajibu lan ora wajib apa i'tikaf illa angin bin nazar sebab nazar. Wa yustahabbu lan den sunnataken apa al-iksaru ngake-ngakeaken minhu saking i'tikaf. Jadi i'tikaf itu sunnah berdasarkan ijma'nya ulama. Dan tidak ada yang namanya i'tikaf itu jadi wajib kecuali karena nazar. Dan disunatkan kita memperbanyak i'tikaf. Makanya saya bilang kalau kalian kebetulan ada acara di masjid, baik itu dalam rangka ikut khususiyah, zikir, termasuk juga sholat Jumat waktu khutbah, itu sambil diniati i'tikaf gitu, karena pahalanya sangat besar. Wa ta'akkadu lan dadi kukuh apa istihbabuhu kesunnatan i'tikaf fil ashril akhir ing dalam 10 kang akhir bin syahri Ramadan saking wulan Ramadan lil ahadis karena pira-pira hadis as-sabiqatih kang wis dhisik. Apalagi 10 hari terakhir bulan Ramadan itu sangat disunnatkan i'tikaf. Qala Syafi'i ngendika sapa Imam Syafi'i wal ashab lan pira-pira sahabat. Waman lan utawi sapa ne wong iku arada ngarepaken sapa man al-iktida ing manut bin nabi kalon nabi sallallahu alaihi wasallam fi iktikafil ashril awakhir ing dalam iktikaf 10 kang akhir min Ramadan saking bulan Ramadan fayambaghi maka pantes apa ayadkhula yen to mlebu sapa man al masjid ing masjid qabla ghurubis syamsi ing dalam sadurunge surupe sarengenge Lailatul Hadi wal Ishrin ing dalam bengi selikur minhu saking bulan Ramadan. Jadi sebelum matahari pada tanggal 21 Ramadan itu tenggelam, maka sepatutnya kita sudah berada di dalam masjid kalau memang niat ikut pada lampahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likaila yafutta drapunin tu'rapatu ing man apa syai'un suwiji-wiji minhu saking Ramadan. Wa yakhrujulan metu sapa man ba'da ghurubis syamsi ing dalam sausine surupe sarengenge Lailatul Id ing dalam bengi raya. Terus i'tikaf di dalam masjid sampai datang malam lebaran. Jadi i'tikafnya 10 hari. Mong neru wong tak bisa ya cek nero. Sawaun pada uga tamma sempurna apa syahrul wulan au naqasa tu kurang apa wulan wal afdhalu lan utai kang luwih utama iku ayam kusayen to meneng sapa man Lailatul Id ing dalam bengi raya fil masjid ing dalam masjid hatta yusolli sehingga salat sapa man fi ing dalam masjid salatul Id ing salat raya au yakhruja ta metu sapa man ilal musalla marang panggonan salat li salatil Id krana nglakoni salat Id insallahu lamun salat sapa menungsa ha ing salatul Id fil musalla ing dalam musalla. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza nadhara lan tatkalin nadhar sapa man al-i'tikaf ing i'tikafi masjidin ing dalam masjid bi ainihi kalon kaharene masjid ghairal masajidis salasah sakliyane pira-pira masjid as-salasah kang telu baca ghairu fi nyatane al masjidil haram wal masjidin nabawi lan masjid nabawi al madinah kang ana ing negara Madinah wal masjidil aqsa lan masjidil aqsa fala yata'ayyanu maka ora tertentu apa al i'tikaf fihi ing dalam masjid. Bal balik ya juzun nang apa ayat takifa yang to i'tikaf sapa man fi ghairihi ing dalam sakliyane masjid kama la yata'ayyanu kaya oleh ora tertentu apa nazar li sholati marang salat law nazara lamun nazar sapa man ha ing salat fi ing dalam masjid. Kalau ada orang bernazar akan melakukan i'tikaf di suatu masjid yang sudah ditentukan. Engkau nazar mongko etremah semasuk pegawai negeri
engkau i'tikaf di Masjid Sunan Ampel itu boleh dilakukan di masjid mana saja. Karena apa? Karena masjid itu derajatnya sama kecuali 3. Pertama Masjidil Haram, nomor 2 Masjid Nabawi, nomor 3 Masjidil Aqsa. Begitu juga kalau ada orang bernazar akan melakukan sholat di suatu masjid. Engkau nazar apa aja Masjid Istiqlal, apa aja Masjid Bengkalan, sama saja itu tidak apa-apa. Nazarnya juga sudah lepas, sudah bebas berarti. Kecuali 3 masjid. Yang 3 masjid ini karena derajatnya lebih tinggi daripada yang lain, begitu ya. Jadi jangan terlalu fanatik, apa jangan dimah kencer pada kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Li'annahu qarana sa'dune kelakon iku lam yajib ora wajib fi syar'i ing dalam syariat apa maudhi'un panggonan bi'inihi kalon kahanane maudhi'. Li'annahu qarana sa'dune kelakon iku lam maziyata ora ana apa keistimewaan iku maujud li ba'dha marang sak tengahe pira-pira masjid ala ba'din ing atase sak tengahe, karena tidak ada keistimewaan apapun di dalam suatu masjid mengalahkan masjid yang lain. Sama saja saudara. Jadi hedang lo oleh fanatik. Nah begitu. Lah wong masjid telok dia lakar gencur lain. Itu memang pahalanya berbeda kok. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000 pahala. Kencur 100.000. Tempeng abajan masjid lain. Lakar istimewa, cuk 100.000. Mangkon cang nak kanang kok lambo tepa haji ben mari abajan Masjidil Haram ya tang bau cek bro. Kencurun kopi. Hitung dosane jong cek pak kencurun tok. Tapi tidak bisa mengalahkan pahalanya sholat jemaah. Kalau sholat di Masjidil Haram, sholatnya sendirian. Kalau sholat di rumahnya, sholat jemaah, lebih baik sholat di mana? Masjidil Haram apa di rumah? Nah, di rumah. Loh kok bisa seperti itu? Kocak Masjidil Haram aja genjur 100.000, mau jemaah taneng petolekor. Iya, makanya ada kaidah al-fadilatul muta'alliqah binafsil ibadah khairun minal fadilatil muta'alliqah bimakaniha. Keistimewaan yang berhubungan dengan pekerjaan ibadahnya itu diutamakan daripada keistimewaan yang hanya berhubungan dengan tempat. Kamu sholat di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Yang utama sholatnya apa tempatnya? Lah tempatnya itu yang utama. Beda dengan sholat jemaah. Memang sholatnya yang utama. Cak meturen ada iya. Heda apa aja Masjidil Haram 100.000 gencur. Apa aja ngero mah jemaah petolekor. Cuma petolekor jujur aja. 100.000 nah. Nek gini, we penting di jemaah. Lah DP. Sejam ya. Bi 50 detik. Ayo, banyakan kau mah. Ayo. Situng jam 50 detik. Ayo melek kau mah hendak. Ah, melek situng tapi jam. Dah iya. Tempeng 50 tapi Nah, begitu. Jadi pahalanya Jumaah itu memang 27. Keng belosong dia. Nah, tempeng apa aja Masjidil Haram tok mong bisa. Salah nang Masjidil Haram ki ajmah. Lah itu yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan terlalu mendewa-dewakan begitu. Di dalam kitabnya Imam Ibnu Katsir, insyaallah Ibnu Katsir, itu ada keterangan manuk je, lo bisa lebet nang atas Ka'bah. Tapi buktinya bisa kok. Mungkin lambat setian aja kok. Engkau teman naik dah Masjidil Haram lantai atas. Iya lambat saya delok norok yo. Engkau ngebek eker teropong. Ka'bah je bingko eker di atas. Ternyata punya mancong ter. Nang kiswah salambuna Ka'bah je mancong ter. Kelagu no ojon. Orang ngabuk tembok sang rebuk geger aing dari Ka'bah je.
Cangko nang ate, aja isi mancung tur kok, pi bene barokah mungkin ya. Jangan mendewa-dewakan sesuatu melebihi batas. Ka'bah itu memang batu biasa. Begitu bene mung aing keger di Ka'bah pah sakti. Enje jong le biasa jong. Aja masjid jah. Make bodoh apa ilok kira kobong. Cel kobong ngongko jong. Ini hukum Allah soalnya. Tidak bisa seperti itu. Bodoh masjid terjang tsunami, berdiri sendiri, lok roboh. Itu yang kujuat lah kelebeng-kelebeng raja. Makanya aing masuk ke dalam. Nah iya. Makanya jangan terlalu mendewa-dewakan melebihi batas begitu. Ada keistimewaan di suatu tempat itu bisa saja terjadi. Sepenting lok melewati batas. Mau jelas kata Ka'bah yang banyak mancong terang aing keker bede bu kerbu engkau jaga ngarep beri ngolonda engkau. Ya iya, jadi jangan mendewa-dewakan. Bodoh orang tepang tawaf wada, tawaf sebelum keluar dari Mekah ada. Selamat tinggal Tuhan. Hah? Jangan. Selamat tinggal Tuhan. Coba Ka'bah betul je yang ke Tuhan lah. Nih lah tambah kelero, salah kaprah je tatin aja. Jadi hedai sorot debda Ka'bah jiang tot junah male sejajar. Bukan untuk menambah kebaikan. Laisal birrah an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birrah man amana billah wal yaumil akhir. Bukanlah suatu kebaikan kamu berdiri menghadap kepada Ka'bah, tapi kebaikan itu adalah orang yang iman kepada Allah. Tapi kenapa kok orang sholat harus diarahkan ke Ka'bah? Ya malah pada. Mau lo pada pah repot. Ayo bajang sekenceng sedekir. Sing imame nadep bara sama mau madep temor pengkir adep dojo masana ro kok petang teguduk krapak kalau payah ya. Iya. Iya. Tapi jangan terlalu begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya? Cukup. Kurang 2 menit. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.